क्लास, कैसे हो? आज मेरे मत्थे लग जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक हो गया? आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े हैं? फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन मेंटल इलनेस, यस और नो? मीरा, बेटा बताना कि फैक्टर्स आपने पढ़े हैं? तो फिर अगर पढ़े हैं तो फिर मैं दूसरा चैप्टर ले लेती हूँ। Yes, hello beta, but let me know if you have studied about factors. I am good, thank you beta, but let me know if you have read this, if you have gone through these factors that contribute in mental illness. Meera, Saima, beta yes or no में बता जवाब दो ना. Can you all hear me? Okay, किसने कहा मुझे? Yes or no? No. Yes, ma'am, we have studied the factors. Okay, then I'm going to start with another topic, that is anxiety disorder. Do you think it's okay? Or do you want me to go through these factors again? Saima Arshad, just tell good morning. बाबा आप लोग good morning के अलावा भी बात करो ना. Just tell me if you want to go through the factors. Yes, ma'am, we can hear you, but we have studied the factors. Good. Now I'm going to start with the next topic, that is anxiety disorder then. ठीक हो गया? हाय हाय बदतमीज मक्खी आ गई बाहर से अंदर. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Continue. Yes, ma'am. We can hear you. Okay, now. Ha ha ha. Anxiety is the good topic. Yeah, I've got lovely topics. I've got depression also. ठीक हो गया? वेरी गुड मॉर्निंग. अब मैं दोबारा मॉर्निंग नहीं बोलूंगी. अभी मैं एंजाइटी पढ़ूंगी क्योंकि मुझे अब एंजाइटी हो रही है. ओके, एंजाइटी इज अ वेरी गुड टॉपिक. आई लाइक इट टू. समथिंग वेरी नेचुरल. हाँ, इसका जनरल जो इंफ्रो है अबाउट द एंजाइटी is that anxiety is the abnormal fear or reaction to any stress which a person can normally handle. You can handle your anxiety. ठीक है? एक ये ऐसा तरीकाकार है जिसको आप अपना काबू में कर सकते हो. और अगर आप काबू में ना करोगे
تو یہ آپ کو قابو میں لے لے گا. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو بی بریو. آپ کو بریو ہونا ہے تاکہ آپ انزائٹی کو اوور کم کر لو, نہ کہ انزائٹی آپ کو اوور کم کرے. سو اٹس این اب نارمل فیئر ہے, یہ ریئیکشن ہے کسی بھی اسٹریس, کسی بھی قسم کے اسٹریس کے لیے. ٹھیک ہے. You've shared this class with Ma'am Rakhil. Yes, بیٹا, I am sharing it with Miss Rakhil. وہ نہیں آ سکی بارش کی وجہ سے, تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی کلاس ویکنٹ نہ جائے, سو سر کھانے کے لیے میں آ گئی آپ کو. تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کر لو. اٹس این انٹرسٹنگ ٹاپک, آپ بور نہیں ہوگے. ٹھیک ہو گیا. Now, generalized anxiety involves excessive worry about actual circumstances, event or conflict. ایک تو اس نے پہلے بات کی ہے کہ انزائٹی کیا ہے, اب نارمل فیئر ہے کسی بھی قسم کے ریئیکشنز کا جو کہ اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کسی بھی قسم کا اسٹریس جو ہے آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہو. ناؤ اب اگر ہم آپ کی مس راخل کو دیکھ لیں, شی واز انڈر کائنڈ آف اسٹریس کہ میں ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکتی, اتنا زیادہ پانی ہے, 2 دفعہ رکشہ بدلی کیا اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا, تو مجھے واپس گھر جانا پڑا. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے اسٹریس. ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ اسٹریس, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میری کلاس مس نہ ہو جائے, تو شی گیو دس لیسن. اسٹریس میں نے یہ کوئی بھی مجھے دے دیا تو میں نے اسٹریس پکڑ لیا, میں نے کہا یہ اسٹریس اس کو ہو رہا ہے, میں اسٹریس اسٹوڈنٹس پہ اتارتی ہوں. ٹھیک ہے. سو اس نے اپنا اسٹریس کو کیسے ہینڈل کیا, کین اے پرسن کین نارملی ہینڈل, اس نے وہ اپنا اسٹریس مجھے بتا دیا اور میں اب آپ کی کلاس لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو میں نے کیا کہتے ہیں آپ کا کلاس لے لیا تو اس کا اسٹریس ہینڈل ہو گیا. اب کچھ ہوتے ہیں جو کہ جرنلائزڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ جو انزائٹیز ہوتی ہیں وہ جرنلائزڈ ہوتی ہیں, اور جرنلائزڈ کا مطلب ہے وہ چیزیں جس کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں, کانفلکٹس ہوتے ہیں, وہ جرنلائزڈ انزائٹی ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ پہ غلط بلیم لگا دے, کوئی آپ پہ چوری کا الزام لگا دے, وہ جرنلائزڈ بات ہوتی ہے. پھر انکوائری بیٹھتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے کس نے چوری کی, تو انزائٹی ہے ادھر. ٹھیک ہے. ایونٹس میں آپ کے ایگزامینیشن, وائوا ایگزامینیشن ہوتے ہیں بورڈ کی طرف سے, وہ بھی ایک انزائٹی کا کاز بنتا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے خاص کر بنتا ہے جو تو بالکل بھی اسٹڈی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی نارمل بات ہوتی ہے کہ انزائٹی تو ہے لیکن اس کو آپ قابو پالو, وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, دا پیشنٹ از اینشیس اور اپریہینسو اینڈ may show signs of sweating, palpitation, dry mouth, dizziness, nausea, loss of appetite, frequent urination, difficulty in swallowing. یہ اس کے سائن سمٹمز ہیں ایک اس پیشنٹ کے جو کہ بہت زیادہ اینشیس ہے. جو تو صحیح راہ پہ, جو تو سچ ہے نا, اس کو یہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ گلٹ پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزام میں آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول شو سائن آف, آپ کو سویٹنگ شروع ہو جائے گی, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, آپ کا منہ ڈرائی ہو جائے گا, آپ کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے, نوزیا ہوگا. ٹھیک ہے. لاس آف ایپیٹائٹ کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں تیاری کی تو بھوک بھی مر جاتی ہے, بار بار سوسو آ گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی میری باری آنے والی ہے, ابھی میری باری آئے گی, میں بس جلدی سے واش روم ہوا. ٹھیک ہے. اینڈ دین ڈیفیکلٹی ان swallowing, جب کھانا ہی نہیں نیچے, گلے سے نیچے نہیں جا رہا, بھوک نہیں لگ رہی, ماں کہہ رہی ہے زبردستی کھا, منہ میں نوالا ڈالا تو وہ گلے سے نیچے نہیں جا رہا. تو یہ ہوتا ہے آپ کی اینشیسنس, جو کہ اس کے سائن سمٹمس ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے تو فیل کرو, آپ کو سارے سائن سمٹمس آ جائیں گے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ٹھیک ہے. آتھر سومر روچ نے اس نے جو روچ آتھر سومر روچ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ کہتا ہے anxiety is a thin stream of fear trickling through the mind. If encouraged, it cuts the channel into which all other thoughts are drained. ٹھیک ہے. سویئر انزائٹی میں ہوتا ہے نا میم جیسے ہوتا ہے بیٹا بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے انزائٹی کیا ہے. انزائٹی کیا ہے. انزائٹی ایک تھن اسٹریم آف فیئر ہے. آپ نے بند دروازے میں سے کبھی ایک روشنی کی ایک لائن کو دیکھا. ٹھیک ہے. دیٹس تھن ڈریم اسٹریم ہے. وہ ایک اسٹریم ہے جو کہ لائٹ آ رہی ہے اور اس لائٹ میں سے ایک چھوٹی سی آپ کو وہ روشنی بیم نظر آئے گی. ٹھیک ہے. انزائٹی بھی بالکل ویسے ہی ہے. آپ کے دماغ میں یہ چھوٹی سی تھن لیئر ہے. اگر آپ انکریج کرو گے it cuts the channel to which other thoughts are drained. اس کے اندر دوسری باتیں ساری ڈرین ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو کٹ کر دیا انکریج کیا اس کو آپ نے زیادہ کیا. نا کازز آف انزائٹی ڈس آرڈر کے کازز کیا ہیں. سب سے پہلا ہے آپ کا کام. ٹھیک ہے. ورک اور لیک آف اٹ. یا تو بہت زیادہ کام ہے آپ کے پاس کہ آپ کو فرصت نہیں مل رہی کہ میں کچھ کھا پی لوں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ وجہ بن جاتی ہے. ایک وہ وجہ بن جاتی ہے جس میں کیا کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے. آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی کام ہی نہیں دے رہا اور اتنا میں یہاں کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو لیک آف ایٹ میں جو وجہ بنتی ہے یا تو بہت سارا کام ہو جاتا ہے یا پھر آپ ایسے بیٹھ بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہو دین یو فیل گلٹی. کام تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میں کیا کرنے آئی تھا. ٹھیک ہے. دیٹ از آلسو اسٹریس. The other thing is noise. اب خالی کمرے میں اگر میں بیٹھ کے کلاس لے رہی ہوں تو اٹس اوکے. لیکن اگر کوئی میرے ساتھ دوسرا کلاس لے رہا ہے تو کیا ہے شور ہوگا. اور اگر میں اکیلی بھی بیٹھی ہوں تو کوئی آ رہا ہے شاپر مار رہا ہے کوئی چیزیں زور سے رکھ رہا ہے اونچی باتیں کر رہا ہے. I get disturbed because of noise. So I get into stress. ٹھیک ہے. بہت بولا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ. کوئی چپ نہیں کرتا. آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے ہو کہ باہر اونچی ساری آواز میں نور جان کا پنجابی کا سونے دی گانے بجنے شروع ہو جائے تو وہ آپ کیا کرتے ہو اسٹڈی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو. That noise distracts you and puts you into anxiety. ٹھیک ہو گیا. دین ہاسٹائل ہوم. ہاسٹائل ہوم کیسا ہوتا ہے. ہاں. When we say hostile home, what do we mean by that? Showing feeling opposition or dislike. Okay. Hostile home is that when آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ کہاں گئی. اوکے. اسٹائل ہوم جہاں پہ آپ کو جنگی ماحول. اوکے. آپ کو وہ جگہ نہیں پسند آ رہی وہاں پہ لوگ آپ کو نہیں پسند کر رہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپوزیشن فیلنگ آف اپوزیشن. ٹھیک ہے. فیلنگ آف آپ کی بات کے ساتھ کوئی کرتا نہیں ہے. یوں سمجھ لو آپ ستیلوں کے گھر چلے گئے ہو. ٹھیک ہے. آپ کے وہاں پہ ہر وقت جنگ فساد رہتا ہے. پیپل آپ نہیں لوگوں کو پسند کرتے ہو وہاں کے لوگ آپ کو نہیں پسند کرتے ہیں. تھنگس لائک دیٹ. اس قسم کے گھر میں
آپ اسٹریس میں رہتے ہو, انزائٹی میں رہتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں, سمپٹمس آف انزائٹی ڈس آرڈر میں کیا ہوگا. اب اس اسٹریس میں جب آپ ہیں تو آپ کے پاس دا پیشنٹ از آلویز ایجیٹیٹڈ اینڈ نروس. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کہو گے کہ میں کام کروں گی تو کسی کو پسند نہیں آئے گا, آپ کو غصہ آ جاتا ہے. یو بیکم ویری ایجیٹیٹڈ کہ کیا مصیبت ہے. ٹھیک ہے, کرو تو بھی نہیں کچھ کوئی خوش ہوتا, کروں تو بھی نہیں ہے, اگر نہ کروں تو اب بھی ہے. تو لوگ you become very agitated. That is a kind of anxiety. پھر آپ کہتے ہو they become apprehensive and anticipated calamities in the normal life. ٹھیک ہے, sleep may be disturbed. They may complain of trembling, shaking, muscle tension, restlessness, and easy fatigable. ٹھیک ہے, فٹیکیبلٹی اتنا ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں, ریسٹلیس ہوتے ہیں. سو یو کمپلین. ویٹ لاس ہو جاتا ہے. ویٹ لاس اس لیے ہوتا ہے بیکاز یو آر ناٹ comfortable in that environment. ہر وقت وہاں پہ چڑ لگی رہتی ہے and you don't feel yourself good. You don't feel yourself welcome. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے is always agitated and nervous. That is the symptoms. How can we diagnose anxiety disorder? آپ انزائٹی ڈس آرڈر کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ The presence of feeling doom, fear, agitated, along with symptoms like sweating, palpitation, increased breathing, wrinkling of hands, etc. are clinical pointers. Make the patient sit. ٹھیک ہے, don't talk to him, don't say anything. Just make him sit or make her sit and observe her. Keep on observing. ایسے پنک پینتھر کی طرح سر نیچے گرایا ہوا ہے اس نے. دین دیر از فیئر, ایسے دائیں بائیں دیکھنا کہ کسی چیز کا ڈر ہے, کہیں اوپر سے جو ایجیٹیٹڈ قسم کے لوگ ہیں وہ تو نہیں آ جائیں گے, مجھے کہیں پکڑ تو نہیں لیں گے کہ میں اپنے علاج کے لیے آ گئی. دین آپ کے پاس نظر آئے گا سویٹنگ, پیر پر وہ اپنا پسینہ پہنچے گا, پسینہ پہنچ کے اپنے ہاتھ کو وہ ایسے رب کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو نروسنس نظر آ رہی ہے. And then person can hear his heartbeat, palpitation شروع ہے. ٹھیک ہے, زور زور سے اس کا دل دھڑک رہا ہے. He is nervous, he's sweating, بار بار اپنے پسینے پہنچ رہے, اپنے ہاتھ مل رہا ہے. That's the clinical diagnose. You will diagnose that patient. یہ جو شخص سامنے جس کو میں نے خاموشی سے بتا دیا یہ کیا ہے, اس وقت انزائٹی میں ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ نرسنگ کیئر میں کہ یور دس ہینڈ, ٹھیک ہے, آپ کا جو یہ ہاتھ ہے یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ ایک لفظ نہیں بولو لیکن آپ کا یہ ہاتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اگر اس نروسنس کو اور اس انزائٹی پرسن کے اگر آپ کندھے پہ جسٹ گیو اے ٹیپ اور جسٹ پٹ یور ہینڈ دیر, آپ کی کمیونیکیشن اس کو کنوے ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے رفلی ہاتھ لگایا اس کو, وہ انزائٹی ڈپریشن میں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو ہینڈل دیم ویری کیئرفلی, ویری جینٹلی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو آپ ٹریٹ کیا کرو گے؟ سمپل لسننگ از این افیکٹو وے آف ریڈیوسنگ انزائٹی. جسٹ ٹیل ہم, آپ نے اب وہاں پہ پیچھے آپ نے پیشنٹ کو دیکھا, آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اینڈ جسٹ ٹیل دا پیشنٹ not to worry and tell me what is the problem, what is causing you this fear. ٹھیک ہے, what is causing you this anxiety.
तो आप अगर पेशेंट के साथ इस तरीके से और बोलो मैं सिर्फ आपको सुनूंगी, आपने जो बोलना है बोलते रहो, पता नहीं उसके अंदर कितनी भड़ास अपने अंदर जमा करके रखी होगी, ठीक है। सो यू सिंपल लिसन, नाउ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द होल थिंग, ठीक है। सिंपल लिसनिंग इज योर कीवर्ड, जस्ट सिंपल, आगे बाद में कहानी डालना, लेकिन बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए सिंपल लिसनिंग है। Enriching the patient's relationship with friends and relatives is likely to help. Now you can, अगर आप उस क्लास में फॉर एग्जाम्पल है मीरब है, ठीक है, मीरब शी इज इन एंजाइटी, तो शी कम्स टू मी एंड सेज कि भाई ये मुझे पता लगता है कि इसके अंदर एंजाइटी के साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो आई आस्क हर टू कम टू मी, ठीक है। she will sit there and I can just I can tell her to listen, I'm listening, whatever you say I'm listening, okay? उसने मुझे वो सारी बातें बता दी कि एंजाइटी कहाँ पे कॉज हो रही है। So enriching the patient's relationship with friends, I'll tell her to go and talk to sit with सनाउल्ला, ठीक है। कौन है सनाउल्ला का पूरा नाम क्या है? जुवेरिया, नो, शी इज फातिमा, ठीक है। So I'll tell Fatma to go and sit. I'll tell this क्या नाम था मीरब to go and sit with फातिमा सनाउल्ला। और फातिमा सनाउल्ला क्या करेगी, जेंटली इसको अपने रिलेशनशिप के अंदर बाइंड करने की, she'll help her with the studies, she'll help her with the problems, and then उसकी एंजाइटी कुछ कम हो जाएगी। उस ग्रुप में से निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल दो, प्रॉबेबली एंजाइटी कम हो जाती है, ठीक हो गया। नंबर 3 इज ग्रेडेड एक्सपोजर, which starts with exposure to the least threatening stress and slowly increasing the level of stress that can be handled by the patient. अब graded exposure जो है which starts with exposure to the least threatening stress, अब लीस्ट थ्रेटनिंग स्ट्रेस में आप क्या करोगे, ग्रेडेड एक्सपोजर को जितना ज्यादा एक्सपोजर हुआ है उसको आप क्या करोगे, स्लोली लेवल स्ट्रेस लेवल को आप आहिस्ता आहिस्ता हैंडल करना जानोगे। अब किस किस्म का होगा, ओके आप कहते हो कि एग्जाम्स आ गए, डेट शीट आ गई है, अब डेट शीट कल की तो नहीं होगी, वो एक हफ्ते पहले की बताएंगे कि इस दिन आपका पेपर है। आपने कहा कि मुझे ये ठीक से ये वाला सबक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप कि मैं इसमें पीछे ना रह जाऊं, आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हो, अपना किसी ऐसे पर्सन को लेते हो जो आपकी उसमें हेल्प आउट कर देता है, ठीक है। अब आप जब वो पढ़ना शुरू होते हो समझ के साथ, आपको एक सिरा मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि यू स्टार्ट हैंडलिंग योर ओन एंजाइटी, ठीक है। ऑन नहीं किया शायद, ऑन नहीं, कोई नहीं आया, ठीक है। So this is what it happened. This is how you handle it yourself. Then anxiolytic may be indicated along with the concept. Medication भी आ गई है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक ट्रेनिंग है, जैसे लोग जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। मैंने अगर अपना स्ट्रेस दूर करना है, आई वुड लव टू गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। आई वुड लव टू गो एट, आई वुड प्ले विद माय गेम्स, मेरे मोबाइल में जो गेम्स है, आई वुड लाइक टू प्ले विद दैट, so progressive relaxation technique में tension and relaxation individual muscle group है, deep breathing exercises may also be employed। हर किसी का अपना तरीका है कि किस तरीके से वो अपने क्या कहते हैं एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं, ठीक हो गया। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा, इन द बिग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड अनकंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ
वरी, वो वरी जिसको आप दूर ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से दूर होती है। आपको समझ में नहीं आता कि आप अपनी वो परेशानी को कैसे दूर, अनकंट्रोलेबल है, आप कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता उससे, डिस्ट्रेस है, uneasiness है, ठीक है। Patient may feel restless, on edge, or all keyed up. He or she may be bored in implicable feelings of approaching doom or means. Doom is something, डूम एक्चुअली क्या चीज है? डूम है जैसे मस्जिद के ऊपर से जो वो आपको वो जो नजर आता है, दैट इज डूम, ठीक है। डूम की शक्ल ऐसी है। पर्सन अपने आप को डूम का फील होता है व्हेन यू थिंक कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं नहीं संभल सकता, मैं नहीं कुछ कर सकती, सो फॉर, दैट इज डूम। ठीक हो गया? तो इसमें ये जनरलाइज में आ जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कुछ शख्स होते हैं, कहते हैं मेरे हाथ गंदे हो गए, वो अभी तो हाथ धोकर आई थी, नहीं मेरे हाथ गंदे हैं। उसको हर वक्त ऐसे लगता है जैसे उसके हाथ गंदे हैं, ठीक है। अनकंट्रोलेबल हैबिट है उसकी। मेरी एक क्या कहते हैं, ड्यूटी करती थी, एक स्टाफ नर्स थी मेरे साथ, उसकी आदत थी, उसको मैं हर थोड़ी देर के बाद देखती अपनी ड्यूटी साफ करती हूँ। उधर से आती है, वहां से स्वाब लेती है, स्पिरिट स्वाब लेती है, पहले अपना हाथ साफ करती है, फिर उसके बाद उससे अपनी जूती साफ करती है, ठीक है। मैम आपकी पिक क्लियर नहीं है, मैं क्यों अपनी पिक दिखाऊं? मैं कोई देखने वाली चीज हूँ? बेटा मैं क्या करूं, मैं हूँ काली, मैं नहीं आ सकती साथ, ठीक हो गया। सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट को हर वक्त लगता है जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है। तो वो जाके क्या करते हैं, अपनी जूती साफ करना शुरू, अपने हाथ साफ करने शुरू कर देता है। तो मेरे पास जो एक जो स्टाफ नर्स थी, वो अपनी जूती हर वक्त हाथ के साथ साथ अपनी जूती भी साफ करती रहती थी। हाथ और जूती गंदी हो गई थी। ओके, यहाँ पर हाथ साफ करते रहते हैं, या फिर क्या करते हैं, क्लीनिंग द टेबल ऑफ, अपनी जगह साफ, यहाँ पे कोई जरासीम ना, कोई माइक्रो कोई ऑर्गेनिज्म ना बैठा हो। पता नहीं, ये वो लड़की आई थी, अपना हाथ लगा के गई है, उसके हाथ में कितना होगा। टेबल साफ करती रही है, साफ टेबल को भी साफ करते रहे। आपका वॉशिंग, आपका जो क्या कहते हैं, जहाँ पे खाना कुकिंग रेंज है, ठीक है, तो क्या है कि वो हर वक्त कुकिंग रेंज साफ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसकी आदत है कि वो कुछ, वो शिकान साफ बिस्तर को भी साफ करती रहेगी, ठीक है। बार बार जगह की जाके डस्टिंग करेगी। तो हर चीज जो, कोई भी बात जो बार बार करती है रहे, उस अनकंट्रोलेबल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उससे रहा नहीं जाता। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में क्या करोगे, नाम ही पैनिक से पता लग जाता है, फियर और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। फियर है या डिस्कम्फर्ट है किस चीज में, विथ सडन रश ऑफ फेयरफुलनेस are accompanied by physical symptoms such as rapid and increased breathing, rapid heartbeat, that is the palpitation, and dizziness. अब कुछ लोग होते हैं वो बड़ा स्मूथली काम करते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये काम होना है, या सपोज हमने कहीं जाना है, या सपोज हमने इम्तिहान के लिए जाना है, तो आप अगर टाइम पे तैयार हो जाते हो, टाइम से चीजें अपना करते हो, तो आप स्मूथली, आपको कोई पैल्पिटेशन नहीं है, कोई राहत भी तेज नहीं होगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो होते हैं पैनिकी होते हैं, बस जल्दी जल्दी, अभी भैया आधा घंटा पड़ा हुआ, नहीं 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 नहीं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, जल्दी से संभालना है, ये भी। खुद तो वो परेशान हुए सो हुए, दूसरों को भी वो मुसीबत में डालते हैं। अरे बाबा पूरा घंटा पड़ा हुआ है अभी ना, उनके लिए वो घंटा भी ऐसे लगता है जैसे 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी करो सारा। सो ये सडन रशेस ऑफ, के पीछे ना रहे, गाड़ी ना निकल जाए, बस ना निकल जाए।
ٹھیک ہے. سو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ پینک ہو جاتے ہیں اینڈ دے تھنک کہ بھی جلدی سے پینک ہو کے کام کریں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے بنسبت کے آپ آرام سے بھی تسلی سے بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فوبیا. صوبیا سے فوبیا. ہمارے پاس کوئی صوبیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. Anyway, phobia. Phobia is a persistent, excessive, unrealistic fear of an object. Object ہو سکتا ہے, person ہو سکتا ہے, animal ہو سکتا ہے, activity کوئی ہو سکتی ہے, یا کوئی situation ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کے اندر وہ fear پیدا کر دیا. You always fear of something. ٹھیک ہے. ہلکا سا شور ہے, آپ کو ڈر لگ گیا. ٹھیک ہے. آپ کے گھر کا جو جیسے اب مجھے اگر فیئر ہے نا وہ ہے زور زور کا ڈور ناکنگ. چاہے میں دن کے وقت بھی کیوں نہ کمرے میں بیٹھی ہوں, ڈے لائٹ ہے, لیکن اگر کوئی وہ دروازہ زور زور سے بینگ کر کے ناک کرے, مجھے پہلے تو کیا کرتے ہیں ڈر لگتا ہے. پھر میں اپنے اس ڈر پہ اوور کم کر کے سوچتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے اب میں دروازہ کھول کے سامنے والے کے منہ پہ رکھ کے چانٹا ماروں کہ تمہیں دروازہ ناک کرنے کی تمیز نہیں. دیٹس مائی فیئر کو اوور کم کرنے کا طریقہ. ایک یہ ہے. دوسرا آپ کے گھر میں کرٹنس لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کھڑکیوں پہ دروازوں پہ کرٹن ہے. آئی ڈونٹ لائک ہاف کرٹن. مجھے پتا ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے, باہر لائٹ بھی جل رہی ہوگی, باہر مجھے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یا تو وہ کرٹن پورے طریقے سے پیچھے کیا ہو یا پھر پورے طریقے سے آگے بند کیا. وہ جو آدھا کو ہوتا ہے نا, آدھا کرٹن کھلا ہوا, مجھے بچپن سے لے کے آج تک اس کا فوبیا. Then I have an animal phobia. یار انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے. اب آپ کون سی والے اینیمل کی بات کر رہے ہو؟ چار ٹانگوں والے اینیمل کی کہ دو ٹانگوں والے اینیمل کی؟ سوچنے کی بات ہے. میں تو دو ٹانگوں والوں سے بھی ڈرتی ہوں. چار ٹانگوں والوں کو یو کین کیٹ فوبیا. یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. It is all about کیٹ فوبیا میں کسی بچپن میں کبھی کسی کیٹ نے آپ کو نوچا ہوگا, اس لیے آپ کو وہ فوبیا ہے. ٹھیک ہے. So it can be a person, it can be an object, it can be activity. Activity phobia میں کہ جیسے آپ کو ہائٹ پہ جانا پڑ گیا اور ہائٹ سے آپ نے کودنا ہے تو لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک پھر ہوتا ہے ایک سچویشن. سچویشن میں یو آر پٹ انٹو اے سچویشن کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کو وہ نہیں آتا, آپ کو اس کا ڈر ہے اور آپ اس کا کیا کہتے ہیں آپ کو اس کا فوبیا ہوگا. کہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. سو اٹ از اے پرسسٹنٹ ایکسیسو انریلسٹک فیئر. آپ کہتے ہیں کہ بھی باہر کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ پتا ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ اس سے بھی ڈر گئے ہو کہ باہر کوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آبجیکٹ ہو گیا, پرسن ہو گیا, اینیمل میں, یا اگر اس کو کیٹ سے فوبیا ہے, سائما کو اگر کیٹ سے فوبیا ہے تو یقیناً بچپن میں اس کو کیٹ نے کبھی کیا کہ پڑی ہوگی کہ کیٹ. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کا وہ ختم ہوا. اب یہ میرے کو کون کال کر رہا ہے؟ ایک منٹ. ہلو. جی. اوکے. ہو گیا یہاں تک. یہاں تک ہم نے ختم کیا. فوبیا کے بعد آتا ہے پوسٹ
ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, पोस्ट, बाद में ट्रोमैटिक, ट्रॉमा से निकला, स्ट्रेस, आपको उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अ कलेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल, emotional and behavioral symptoms that sometimes occur in a person who has been exposed to extreme trauma. रोड साइड एक्सीडेंट है, ठीक है, इट कैन बी रेप, किसी बच्ची का रेप हुआ, उसको हमेशा से इस बात का ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा रहेगा, क्योंकि जब भी कभी याद करेगी she'll go into stress, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं जो कि बचपन में जिनका रेप हो जाता है बेटा, तो वो बच्चे जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्पेशली व्हेन दे गेट ऑन द वेडिंग नाइट, ठीक है। उनको वो सारा सीन दोबारा से याद आता है एंड दे बिहेव एबनॉर्मली। तो क्या है कि दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा में आपका कभी आपने बहुत सारे बच्चों, ये जो डिजास्टर आया था, ठीक है, इस डिजास्टर में बहुतों ने अपने रिश्तेदारों को खोते देखा। तो जब भी जल्जला आएगा इन बच्चों को वो पुरानी बात याद आ जाएगी, ठीक है। एक दफा अभी पिछले दिनों टीवी में आ रहा था कि उस बच्चे के दादे को सामने शूट किया और वो बच्चा अपने दादे के सीने के साथ लग के उसके ऊपर बैठ के उसने रो रहा है। अब यही, और फिर बार बार बता रहा है ठा 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 करके मारा, ठीक है। इन बच्चों को क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं तब भी इनको ये बात याद रहती है, एंड दैट इज स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। जब भी कभी उनको वो पुरानी बात याद आएगी, दे विल गो इनटू साइकोलॉजिकली तौर पे ये सारी कलेक्शन उन्होंने अपने दिमाग में कर ली हुई है, और जब भी कभी ये बात उनको रिकॉल करते हैं, दे गो इनटू स्ट्रेस। देन कम्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट, वो कौन से हैं जो आपसे लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Which specialist should I see if I have anxiety disorder? Your answer should be consult a psychiatrist. ये नहीं कि वो मोहल्ले में जो एक बाबा रहता है आप उनसे बात करके देखो, वो आपको कोई तावीज दे देंगे उससे आपको आराम आ जाएगा। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। I'm a person who gets anxious about deadlines and exams. Should I take treatment? ठीक है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो आप उसके आंसर में बताओगे एंजाइटी इज अ heightened state of awareness that makes us sufficient in what we do and is not unusual in most people. If it interferes with your normal functioning, you need to be treated. अब आपको पता लग जाता है कि वो पर्सन जो कि एंशियस है, ही इज इन एंजाइटी, ठीक है। तो एंजाइटी एक उसने बताया कि हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, दिस इज अ डेफिनेशन एज वेल, ठीक है। तो आपने उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ही एडवाइस करना है भेजने के लिए, ताकि उसकी एंजाइटी को वो रिलीफ हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंजाइटी। आप लोगों की समझ में आया? मुझे किसी ने आपकी अटेंडेंस शीट भी नहीं दी। मिस्टर गनी है यहाँ बैठे हुए? अभी जब तक आपकी अटेंडेंस शीट आती है, आप लोग मुझे अब पूछो। आप सबको वालेकुम सलाम। आप लोगों का नाम देख देख के मुझे अच्छा लगा। बेशक आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों के
وہی پرانے نام افراسیاب، عروج، حافظہ، مہرین، ٹھیک ہو گیا. اور کون ہے؟ جویریہ، محمد رضا، مجھے یاد ہو دبلے پتلے سے، ہمارا، ٹھیک ہے، سائرہ علی، ہمارا، نبیلہ ریاض، سائمہ ارشد، سائمہ ارشد کے بعد سائرہ علی، رفت، سائمہ ارشد گل، مریتا، منیبہ، مبین، مبین، نہیں میم وہ سلائڈ بھی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک سے نیٹ ایشو ہے، بارش کی وجہ سے نیٹ ایشو ہو گیا ہوگا. آپ کی پک کلیئر نہیں آ رہی. اوکے. دین کمس نبیلہ، ہمارا، ریچ، ہاؤ آر یو بیٹا؟ فاطمہ ثناء اللہ، جی جی، گڈ گرل. اینڈ دین کمس مبین، نیہا فرانسس. نیہا کیسی ہو بیٹا؟ سائمہ ارشد، آپ لوگ اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہو بیٹا؟ اگر کچھ پوچھنا ہو یا آپ لوگوں نے، آپ کے پاس کوئی ایسے نوٹس نہ ہو، جسٹ لیٹ می نو سو دیٹ یو نو I can provide you with that. ٹھیک ہے، AHN 1 and 2 کا کوئی بھی ایسا ٹاپک جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو چاہیے، I'm here to send you. ٹھیک ہے، جسٹ لیٹ می نو، تو میں آپ لوگوں کو سینڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مریم مختار، رفت، نبیلہ ریاض، میرا بشرف، جویریہ، خالد، نمرہ خالد، میرا بشرف، رفت. Rifat, I can remember you. Then comes Javeria again, Maryam Mukhtar, Fiza, Rimsha Javed, Javeria, Narita. نوریتا کے وہ دیوی کدھر ہے؟ نوریتا دیوی ہے کہ نوریتا الگ ہے؟ Where is that دیوی؟ کیا what was her name, full name? Boys, long time, good morning بیٹا. جویریہ، ابھی آفٹرنون شروع ہونے میں 15 منٹ ہے. یا یہ جنگی ماحول جو ہے نا، یہ بہت انزائٹی کرتا ہے. اب یہ جنگی ماحول آپ کے ہاسٹل میں ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، پڑوسیوں میں ہو سکتا ہے، آپ کے کلاس روم میں ہو سکتا ہے، آپ کے فیکلٹی روم میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اور کس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بازار میں ہو، بازار میں بھی ہو سکتا ہے. کہیں جھگڑا شروع ہو جائے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، آپ لوگوں کو انزائٹی لگ جائے، ہو جاتی کہ نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، ہے نا. سو جنگی ماحول کوئی بھی ہو، ابھی پتہ لگ جائے کہ جناب جنگی ماحول ہو گیا، ملک کو ساروں کو انہوں نے وہ بلیک شیٹ کہتے ہیں، بلیک آؤٹ کہتے ہیں، بلیک آؤٹ ہو گیا، سب لوگوں کو ٹینشن لگی ہوگی، ہے نا. سو یس، مریم مختار، ایمن راحت، عتیقہ، رفت، عتیقہ، جویریہ. نہیں آ رہا میرے پاس تو بیٹا، میں ابھی، آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کرو، جانا نہیں آپ لوگوں کی، میں نے اٹینڈنس لگانی ہے، میں بھی
आ गई हूँ मैं वापस बेटा. बेटा थोड़ा सा वेट करो. देखो एकदम 29 हो जाते हैं. किधर गायब हो जाते हो? बेटा मैं लेती हूँ आप लोगों की अटेंडेंस शीट नहीं आ रही इधर मेरे पास. उनको बोलो मुझे दो. मेरी क्लास दूसरी क्लास शुरू होनी है. क्लास बंद करूँ मैं? अजीब औरत है वो भी. अजीब ही औरत है किसी किस्म की. देखा ये एंजाइटी कॉज होती है. बोलो अब खुद से आके लेकर जाना. मैं भी नहीं दूंगी. आके ले जाना खुद ही. बैठे रहो. हनुमान किधर है? नहीं है. हमारे मुझे नहीं चाहिए. मैं भी दूंगा. अभी मुझे ना सेकेंड ईयर की भी ला के दो. अभी मैंने क्लास लेनी है. Saima Ashraf. Marika. Mira Rashid.
Population average. हमारा ऐसे समय शक्ति नाम नाम तेरा नाम किधर है लिखा हुआ अब्दुल हनान नहीं लग रहा है अच्छा नहीं नहीं सही शशा Human राहत रिश्वत करूच खातिर नेहा फ्रांसिस वक्त मलिंदा तारिक सवाल फरीद सुलेम मारियत है अफसोस करूच खातिर मारियत है शन